رات کا سناٹا اپنے عروج پر تھا۔ بغداد کی گلیاں خاموشی سے چپ چاپ خوابوں میں گم تھیں، لیکن ایک گلی ایسی تھی جہاں ہر رات روشنی نظر آتی تھی، حالانکہ وہاں نہ چراغ تھا نہ قندیل۔ وہاں ایک جھونپڑی تھی، بوسیدہ کچی مٹی کی بنی ہوئی، اور اس جھونپڑی کے دروازے پر ہر رات ایک اندھا درویش بیٹھا دکھائی دیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ اندھا درویش دراصل اندھا نہیں، بلکہ وہ ہر چیز کو اس آنکھ سے دیکھتا ہے جو اللہ نے دل کے اندر رکھی ہے۔ درویش کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن بچے، بوڑھے، جوان سب اسے بابا نور کے نام سے پکارتے تھے۔ دن میں وہ خاموش رہتا، لیکن رات ڈھلتے ہی اس کی زبان سے الفاظ نکلتے جنہیں سن کر بغداد کے امیر تاجر بھی کان لگا کر سنتے، اور غریب مزدور بھی۔ وہ اکثر کہا کرتا، اندھیرا وہ نہیں جو آنکھ سے نظر نہ آئے، اندھیرا وہ ہے جو دل پر چھا جائے۔ ایک رات جب چاند بادلوں میں چائے گیا اور بغداد پر عجیب سی خاموشی چھا گئی، ایک سنہری پوشاک پہنے نوجوان اس کے پاس آیا، چہرے پر ڈر، آنکھوں میں تلاش۔ بابا نور، اس نے دھیرے سے پکارا۔ کہتے ہیں آپ وہ راز جانتے ہیں جو بادشاہوں کے خزانے سے بھی قیمتی ہے۔ بابا نور مسکرایا، لیکن نظریں آسمان کی طرف اٹھا کر بولا، کیا تم جانتے ہو بغداد کے تاج میں ایک ایسی چیز چائے پی ہے جو اگر غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو پورا شہر جل سکتا ہے۔ نوجوان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ بولا، بابا، مجھے سچ جاننا ہے، مجھے بغداد کا تاج ڈھونڈنا ہے۔ بابا نور خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی چٹائی کے نیچے ہاتھ ڈالا اور ایک پرانا جلا ہوا نقشہ نکالا۔ یہ وہ نقشہ ہے جو صرف اندھیروں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تم اگر سچ میں تیار ہو تو تمہیں اس سفر میں اپنے سب خواب، خوف اور غرور قربان کرنا ہوں گے۔ نوجوان نے کانپتی آواز میں پوچھا، بابا، کیا اس تاج تک پہنچنے کا راستہ آسان ہے؟ بابا نور کے چہرے پر سایہ سا چھا گیا۔ یہ راستہ تمہیں بغداد کے سب سے پرانے دشمن سایہ خور کی گلیوں سے لے کر جائے گا، وہ دشمن جو روشنی کو چاٹ جاتا ہے اور جس کے دل میں تاج کی ہوس برسوں سے جل رہی ہے۔ یہ کہہ کر بابا نور نے اپنا سفید کپڑا نوجوان کے ہاتھ میں تھما دیا اور بولا، اب یہ سفر تمہارا ہے، لیکن یاد رکھو، بغداد کا تاج ہر اس شخص سے انتقام لیتا ہے جو اسے صرف طاقت کے لیے چاہے۔ اور یوں ایک اندھے درویش کی جھونپڑی سے ایک ایسا سفر شروع ہوا جو نہ صرف بغداد کی قسمت بدلنے والا تھا، بلکہ اس نوجوان کی روح کا امتحان بھی بننے والا تھا۔ بابا نور کے ہاتھ سے لیا گیا سفید کپڑا نوجوان کے دل پر ایک بوجھ بن چکا تھا۔ وہ صرف کپڑا نہیں تھا، بلکہ ایک عہد تھا، ایک آزمائش جس کا آغاز اب ہو چکا تھا۔ نوجوان کا نام فیروز تھا۔ وہ بغداد کے مضافات میں ایک لوہار کا بیٹا تھا، غریب مگر غیرت مند۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ جلن رہی کہ بغداد کی قسمت چند تاجروں اور بادشاہوں کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ کیوں علم، دولت، طاقت صرف کچھ لوگوں کی میراث ہے؟ وہ چاہتا تھا بغداد کو بدلنا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ تبھی ممکن ہے جب وہ تاج کو ڈھونڈ لے، وہ تاج جو کسی وقت بغداد کے پہلے حکیم بادشاہ کے پاس تھا اور جس میں نون حکمت چھپا ہوا تھا۔ بابا نور کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق فیروز کو پہلے جانا تھا بغداد کی سب سے پرانی اور بدنام جگہ، سایہ خور کی گلیاں۔ یہ وہ گلیاں تھیں جہاں سورج کی روشنی بھی دیر سے پہنچتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں ہر دیوار کے پیچھے کوئی سایہ چھپا ہوتا، اور ہر سایہ تمہیں اپنے اندر کھینچنے کی طاقت رکھتا تھا۔ فیروز جب ان گلیوں کے دہانے پر پہنچا تو اس نے دیکھا ہر دیوار سیاہ دھوئیں سے لپٹی ہوئی تھی، ہوا میں نمی نہیں، خوف تھا۔ قدم اٹھانا مشکل لگ رہا تھا، لیکن بابا نور کے الفاظ یاد آتے رہے، اگر تم روشنی چاہتے ہو تو اندھیروں سے گزرنا ہوگا۔ فیروز نے اپنی آنکھیں بند کی اور بابا نور کا دیا ہوا کپڑا اپنے ماتھے پر باندھ لیا۔ ایک عجیب سی حرارت اس کے دل میں اتر گئی۔ وہ جانتا تھا وہ اب اکیلا نہیں ہے۔
چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک آواز آئی، رک جا۔ فیروز نے پلٹ کر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ پھر آواز آئی، اگر تاج کے قریب جانا ہے تو پہلے اپنی پہچان بھول جا، ورنہ سایہ تجھے نگل جائے گا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں لوگوں کی یادداشت کام نہیں کرتی تھی، جہاں داخل ہو کر انسان کو خود یاد نہیں رہتا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ لیکن فیروز نے خود سے عہد کیا تھا، وہ اپنی پہچان نہیں بھولے گا۔ اسی لمحے ایک سایہ اس کے پیچھے سے لپکا۔ فیروز نے زمین سے ایک چھوٹی سی مٹی کی ڈلی اٹھائی اور بابا نور کے سکھائے الفاظ دہرائے، جس کے دل میں سچ ہو اسے سایہ چھو نہیں سکتا۔ سایہ لمحہ بھر کے لیے رک گیا، جیسے کچھ یاد آ گیا ہو، اور پھر غائب ہو گیا۔ فیروز نے گہرا سانس لیا اور گلی میں آگے بڑھ گیا۔ ایک تنگ موڑ کے بعد دیوار پر اسے ایک نشان دکھائی دیا، وہی نشان جو نقشے پر تھا، ایک آدھا چاند جس کے اندر آنکھ بنی تھی۔ یہی تھا پہلا راز، پہلا دروازہ۔ لیکن اسے کھولنے کے لیے وہی چیز درکار تھی جس کا ذکر بابا نور نے نہیں کیا تھا۔ دیوار پر لکھا تھا، جس نے خود کو بخشا نہیں وہ اس دروازے سے گزر نہیں سکتا۔ فیروز کے قدم لرزنے لگے۔ ماضی کی غلطیاں، اپنی ذات سے نفرت، وہ سب یاد آنے لگا جو وہ خود سے چھپاتا آیا تھا۔ فیروز دیوار کے سامنے کھڑا تھا، دل کی دھڑکن تیز اور قدم جیسے زمین میں دھنس چکے ہوں۔ وہ عبارت جو دیوار پر لکھی تھی اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، جس نے خود کو بخشا نہیں وہ اس دروازے سے گزر نہیں سکتا۔ یہ محض ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ ایک آئینہ تھا جو فیروز کے دل کی گہرائیوں کو جھانک رہا تھا۔ چند لمحے کے لیے وہ ماضی میں لوٹ گیا۔ وہ وقت یاد آیا جب اس کے والد کو محلے کے رئیس نے جھوٹے الزام میں قید کروا دیا تھا۔ فیروز نے اپنی بے بسی پر رونا چاہا، لیکن اس دن کے بعد وہ صرف خاموش رہا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب اس نے رئیس کے بیٹے کے گھوڑے کی لگام کاٹ دی تھی، صرف بدلے کے جذبے میں۔ وہ بچہ زخمی ہوا اور فیروز پہلی بار اپنے عمل سے خوفزدہ ہوا۔ اس نے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی، نہ اپنے اب سے۔ اب بغداد کے تاج کا پہلا دروازہ اس سے اسی معافی کا تقاضا کر رہا تھا۔ فیروز نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ گہرے سانس کے ساتھ وہ دیوار کے سامنے کھڑا ہو گیا، مٹی کو ہاتھ لگایا اور دھیرے سے بولا، اے بغداد کی زمین، اے میرے رب، میں نے جو کیا وہ میرے غصے، میرے زخموں کا نتیجہ تھا، لیکن اب میں ان زخموں کا وارث نہیں۔ میں صرف روشنی کا طالب ہوں۔ میں خود کو معاف کرتا ہوں اور اس بچے سے بھی معافی مانگتا ہوں جسے میں نے تکلیف دی۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے، دیوار پر چمک نمودار ہوئی۔ آدھے چاند میں بنی آنکھ روشن ہوئی اور آہستہ آہستہ دیوار دو حصوں میں بٹنے لگی۔ اندر اندھیرا نہیں بلکہ ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ فیروز نے ہچکچاتے ہوئے قدم رکھا، اور جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، فضا کا رنگ بدل گیا۔ یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہ بغداد کی زیر زمین یادوں کا کمرہ تھا۔ یہاں ہر قدم پر ایک کہانی، ہر دیوار پر ایک یاد محفوظ تھی۔ سامنے ایک چبوترے پر ایک تختی رکھی تھی جس پر لکھا تھا، تاج اس کو ملے گا جو بغداد کی اصل پہچان جانتا ہو۔ فیروز حیران ہوا، اصل پہچان بغداد کی؟ اسی لمحے کمرے کے کونے سے ایک ہلکی سی آواز آئی۔ ایک دھندلے سے سائے نے خود کو ظاہر کیا۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا مگر آنکھوں میں آگ کی چمک۔ تم تاج ڈھونڈنے آئے ہو؟ اس نے کرخت آواز میں کہا۔ فیروز نے سر ہلایا۔ بوڑھا بولا، تو جان لو، تاج تمہیں کبھی نہیں ملے گا جب تک تم بغداد کو اس کی ماضی کی روشنی میں نہ دیکھو۔ وہ وقت جب یہاں عدل تھا، علم تھا اور انسانیت کا وقار تھا۔ یہ روشنی اب صرف ایک درویش کے دل میں بچی ہے، اور وہ درویش تمہارے ساتھ ایک آخری راز باندھ کر گیا ہے۔ فیروز حیران رہ گیا۔ کیا بابا نور؟
बूढ़ा आहिस्ता से बोला, बाबा नूर अभी बगदाद का मुअज़्ज़ज़ आलम था, लेकिन वो आंखें खो बैठा क्योंकि इसने वो देखा जो देखना ना चाहिए था। अब वो तुम्हें वही दिखाना चाहता है ताकि तुम वो ताज ना उठाओ जो ताकत की निशानी है, बल्कि वो जो सच का निशान है। और कमरे की दीवार पर एक नया दरवाजा खुला जिस पर लिखा था, अब वही दरवेश तुम्हें वो रास्ता दिखाएगा जो ताज के करीब ले जाएगा, मगर जान लो तुम्हारा हर कदम बगदाद की तकदीर लिखेगा। फिरोज धीरे धीरे आगे बढ़ा। नीली रोशनी वाले कमरे की दीवार पर खुला हुआ दरवाजा उसके सामने था और दिल में सैकड़ों सवालात। बाबा नूर कौन था? उसने अपनी बीनाई क्यों खोई? और बगदाद की वो कौन सी रोशनी थी जो अब सिर्फ एक अंधे दरवेश के दिल में बाकी है? जैसे ही वो दरवाजे के इस पार दाखिल हुआ, माहौल यकदम बदल गया। अब वो एक बाग में खड़ा था, हरे भरे दरख्त, चहचहाते परिंदे और दरमियान में एक छोटा सा हौज। ये बगदाद का कोई गोशा नहीं था, ये बाबा नूर का ख्वाब था, एक रूहानी मंजर जहां माजी जिंदा था। फिरोज जैसे ही आगे बढ़ा, सामने एक रोशन सुतून सा उभरा और उसके अंदर एक तस्वीर वाज़े होने लगी। बाबा नूर जवान, बीना और बगदाद के शाही मदरसे में इल्म पढ़ाता हुआ। वहां दर्जनों शागिर्द बैठे थे और बाबा नूर कुरान, साइंस और अखलाकियात की तालीम दे रहा था। बगदाद इस वक्त इल्म और हिकमत का मरकज था। लेकिन फिर एक रोज मदरसे के सहन में शोर उठा। एक सियापोश मर्द आया जिसके साथ बगदाद का एक नया फरमान था, इल्म अब शाही मर्जी से चलेगा, सच वही होगा जो बादशाह कहेगा। बाबा नूर ने इनकार किया। उसने कहा, हक ना शाही होता है ना गुलामी का मोहताज। इल्म वही सच्चा है जो इंसान के ज़मीर को जगाए, ना कि सुला दे। इसी रात बाबा नूर पर हमला हुआ। इसकी आंखें छीन ली गईं, मगर जबान खामोश ना हुई। उसने बगदाद छोड़ा और उसी झोंपड़ी में या बैठा जहां फिरोज ने इसे पहली बार देखा था। ये मंजर खत्म हुआ तो एक बूढ़ी आवाज फिजा में गूंजी, अब तुम जान चुके हो मेरा राज। फिरोज चौंक गया। आवाज बाबा नूर की थी। और फिर हुआ में धुआं सा उठा और उसी में से बाबा नूर नमूदार हुआ। सफेद चादर, आंखें बंद, मगर चेहरे पर नूर की चमक। बाबा नूर बोला, फिरोज, बगदाद का ताज वो ताज नहीं जो सरों पर रखा जाए, वो दिल पर रखा जाता है। ये ताज सिर्फ इसको मिलता है जो अपनी जात से जंग जीते और सच की खातिर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो। फिरोज ने आहिस्ता से पूछा, लेकिन यह सच है क्या? बाबा नूर खामोश हुआ। फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी महर निकाली। ये बगदाद के पहले आदिल हुक्मरान की महर थी। इस पर कंदा था, अदल, इल्म, आजिज़ी, यही बगदाद का ताज है। और फिर बाबा नूर ने वो महर फिरोज के हाथ में रखते हुए कहा, अब वक्त आ गया है, तुम्हें वो गेली पार करनी है जहां बगदाद का असल इम्तिहान छुपा है। वहां तुम्हें एक झूठा बादशाह मिलेगा और तुम्हें फैसला करना होगा, झूठ का ताज पहनो या सच की कुर्बानी दो। फिरोज का दिल धड़कने लगा, क्योंकि अब आगे वो मोड़ था जहां उसे खुद भी नहीं पता था कि अंजाम क्या होगा। फिरोज के कदम अब किसी आम रास्ते की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, बल्कि इस आजमाइश की तरफ जा रहे थे जिसके बाद तो वो बगदाद का असल वारिस कहलाएगा या अंधेरों में हमेशा के लिए गुम हो जाएगा। बाबा नूर के दिए गए अल्फाज और सबक उसके दिल में महफूज थे। अब वो एक नई गेली में दाखिल हुआ। ये गेली बगदाद की सबसे पुरानी गेली कहलाती थी, इरशारिन सलासिल, जहां सदियों पहले अदल की जंजीरों को बुलंद किया गया था, मगर अब वो जंजीरें खुद किसी कैद में दिखाई देती थी। गेली के इख्तिताम पर एक बुलंद व बाला दरवाजा था। दरवाजे पर सोने से एक लफ्ज चमक रहा था, अल-हकम, यानी फैसला। फिरोज ने दरवाजे को धकेला और एक नया जहान खुल गया। एक वसी व अरीज हाल
जिसकी छतें कीमती फानुसों से जगमगा रही थीं। हर दीवार पर तलाई तख्तियां और दरमियान में एक अजीम अलशान तख्त पर एक शख्स बैठा था, सर पर ताज, हाथ में शाही असा और चेहरे पर गुरूर की शिद्दत। ये था झूठा बादशाह। फिरोज ने जैसे ही कदम रखा, बादशाह हंसा। एक तेज, खोखली मगर गूंजती हुई हंसी। आखिरकार एक और मुसाफिर, बगदाद के ताज का दावेदार। फिरोज ने सुकून से जवाब दिया, मैं बादशाही नहीं चाहता, मैं अदल, इल्म और सच्चाई का वारिस बनना चाहता हूं। बादशाह की आंखें तंग हो गईं। तो फिर आओ, एक खेल खेलते हैं। अगर तुम जीत गए तो बगदाद तुम्हारा, हारे तो तुम्हारा नाम भी तारीख से मिट जाएगा। फिरोज ने हामी भर ली। बादशाह ने हाथ के इशारे से 3 कमरे दिखाए। हर कमरा बंद था और एक नारा बुलंद हुआ, 3 दरवाजे, 3 सच, 1 झूठ। अगर तुम सच को पहचान सको तो तुम बगदाद के काबिल हो। फिरोज पहला दरवाजा खोलता है। पहला कमरा, इल्म का फरेब। एक कमरे में सैकड़ों किताबें थीं, मगर हर किताब के सफ़हात खाली थे। सिर्फ सुर्खियां लिखी थीं, सच, दानाई, हक, मगर अंदर कुछ ना था। फिरोज बोला, इल्म वो नहीं जो दिखाई दे, इल्म वो है जो अंदर जगे। ये सच नहीं, ये फरेब है। दूसरा कमरा, दौलत की चमक। ये कमरा सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से भरा था। हर गोशे से चमक उठ रही थी। एक तख्ती पर लिखा था, यही है ताज, ले जाओ। फिरोज मुस्कुराया। दौलत अगर सच होती तो बगदाद कभी ना बकता। ये भी झूठ है। तीसरा कमरा, आईना। ये कमरा खाली था, सिर्फ दरमियान में एक आईना रखा था। फिरोज ने झांका तो अपने आप को देखा था, मगर वो चेहरा वो ना था जो आज था, बल्कि वो बच्चा था जो कभी जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ था। वो आंखें नम थीं और चेहरे पर वही चोट के निशान जो बरसों पहले लगे थे। नीचे लिखा था, सच वही है जो इंसान अपने अंदर से देखे। फिरोज खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, यही है सच, यही है वो रोशनी जो बाबा नूर ने बचाई थी। जैसे ही इसने ये कहा, पूरे हाल में जलजला सा आया। झूठा बादशाह चीखने लगा, इसका ताज टूटने लगा, तख्त दरारों से भर गया और एक सिया धुआं इसके इर्द गिर्द लिपट गया। नहीं, ये मेरे लिए था, मैं ही बगदाद हूं। लेकिन इसकी आवाज गायब हो गई और फिरोज के कदमों के नीचे फर्श चमकने लगा। बाबा नूर की आवाज फिजा में गूंजी, फिरोज, अब आखिरी कदम बाकी है। ताज तुम्हारे सर पर रखा जाएगा, लेकिन इस जगह पर जहां बगदाद का असल आईना दफन है। हाल की रोशनी मांद पड़ चुकी थी। झूठे बादशाह का तख्त जमीन में धंस चुका था और चारों तरफ एक गहरा सुकूत छा गया था, जैसे तारीख ने सांस रोक ली हो। फिरोज खामोश खड़ा था, हाथ में बाबा नूर की दी हुई मोहर, दिल में सच का यकीन और आंखों में वो अक्स जो आईने ने इसे दिखाया था, इसका असल चेहरा, इसकी असल पहचान। इसी लम्हे फिजा में बाबा नूर की आखिरी आवाज गूंजी, फिरोज, अब तुम्हें जाना है वहां जहां बगदाद का आईना दफन है। वहां ताज नहीं रखा, वहां फैसला किया जाता है कि कौन उसका हकदार है और कौन नहीं। फिरोज ने कदम बढ़ाया। तख्त के पीछे एक खुफिया जीना जाहिर हुआ। वो नीचे उतरा। हर सीढ़ी के साथ वो माजी के एक और टुकड़े को महसूस करता रहा। बगदाद का रोशन दौर, किताबों की गलियां, सच बोलते उस्ताद और अदल करते काजी। नीचे एक गार जैसा कमरा था, दरमियान में एक सुतून और उस पर रखा था आईना बगदाद। ये कोई आम आईना ना था। इसका फ्रेम पुरानी लकड़ी का था, मगर उस पर कुनिंदा अल्फाज चमक रहे थे, ये आईना तुम्हें वो दिखाएगा जो तुम छुपाते हो। फिरोज ने आईने की तरफ देखा। पहले चंद लम्हे खामोशी,
پھر آئینے میں اسے نظر وہ لمحے جب اس نے سچ بولا، جب اس نے خود کو معاف کیا، جب اس نے اپنے ضمیر کے خلاف کچھ نہ کیا، جب اس نے محبت، قربانی اور ہمدردی کے جذبے کو اپنے دل میں جگہ دی۔ اور پھر ایک آخری منظر نظر آیا، بابا نور اپنے جھونپڑے کے باہر آسمان کی طرف چہرہ کیے دعا کر رہا تھا۔ اے رب، اگر بغداد کا تاج ایک دن کسی کو دینا ہو تو اسے اس کو دینا جو اندھیروں سے روشنی لے آئے۔ آئینے کی روشنی یکدم بڑھ گئی، فیروز کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اسی وقت آئینے کے نیچے تختی کھلی اور اندر سے ایک چھوٹا سا تاج نکلا، سادہ، بغیر کسی سونے نگینے کے، لیکن تاج کے اندر لکھا تھا عدل، علم، عاجزی، یہی بغداد کی بادشاہی ہے۔ فیروز نے تاج اپنے ہاتھوں میں لیا، کوئی باجے نہ بجے، کوئی منادی نہ ہوئی، مگر بغداد کے آسمان پر چمک نمودار ہوئی۔ سورج کی کرنیں پہلی بار سایہ خور کی گلیوں تک پہنچی اور شہر میں ایک نئی صبح ہوئی۔ بابا نور کے جھونپڑے کے دروازے پر اب کوئی نہ تھا، لیکن وہاں ایک تختی آویزاں تھی۔ روشنی وہی ہے جو دوسرے کو بھی روشنی دے۔ فیروز اب بادشاہ نہ تھا، نہ ہی اس نے کبھی خود کو بادشاہ کہا، لیکن اس کے فیصلوں سے بغداد میں انصاف لوٹ آیا، مدرسے پھر آباد ہوئے اور تاج محلوں سے نکل کر عوام کے دلوں میں جا بسا۔ یہ تھا اندھے درویش اور بغداد کے تاج کا قصہ۔ ایک ایسا قصہ جہاں ایک اندھا درویش سچ کا محافظ بنا اور ایک عام لڑکا تاریخ کا چراغ